अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज फिर जो हमारा अहम टॉपिक एक है वो खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान और जो दहशतगर्दी है इसके ऊपर है। और कुछ अहम ख़बरें भी हमारे पास हैं, आपसे शेयर करते हैं इसी व्लॉग में। और इसका जो आगाज़ है उसमें आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को ये कह दिया गया है कि आपको ख़्वारिज या अमन और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपके मुल्क से, आपकी सरज़मीन से जो ख़्वारिज हैं उनके महफूज ठिकाने हों, वो सरहद पार करें, आप उनकी सहूलतकारी करें, उनकी आबादकारी करें और पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करें। पिछले एक हफ़्ते में ख़्वारिज के साथ जो हमारे जो जांबाज हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी, जंग जो जारी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसमें कीमती जो जानें हैं वो कुर्बान की पाकिस्तान के अमन के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अमन के लिए और ख़ित्ते के अमन के लिए। ये जो बदअमनी, वैसे तो बलूचिस्तान में भी फितना अल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, BLA और दीगर जो उनकी तंजीमें हैं, वहाँ उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं और उसके ख़िलाफ़ हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ भी जारी हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ एक हुकूमत है और वो हुकूमत कोई 13 बरस से मुसलसल चल रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसियों का एक तसलसल होता है उसका भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जी तसलसल नहीं है, कि आप ये जवाब तराशें कि आपको मौका नहीं मिला। आपने अमन से बदअमनी तक का जो ये सफ़र किया है एक हुकूमत ने, एक हुक्मरान जमात ने, और आज वो दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही में इतनी आगे जा चुकी है कि जो उस जमात का जो लीडर है वो कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना करे, ऑपरेशंस ना करे, और जो उसका नुमाइंदा वज़ीर आला बन के वहाँ बैठा है अली अमीन गंडापुर, वो उसकी तो बातें अजीबो गरीब और मंतक ना होने के बराबर। और क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब ये हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को बचा रहे हैं ये ऑपरेशंस ना करके। कोई लॉजिक इसमें बनती है? आपको वो आके मार रहे हों, शहीद कर रहे हों, आपका जो अमन है उसको बर्बाद कर रहे हों और आप उनके आगे जाके हाथ जोड़ के बैठे हों। लेकिन असल में क्या है? असल में सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर अपने जो सियासी अज़ाइम हैं, महज उनकी खातिर वो ये एक बड़ा जुर्म ये मुसलसल करते जा रहे हैं। ये दहशतगर्दों की जो पुष्ट पनाही है ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। जो वहाँ 35,000 जो दहशतगर्द जहाँ जिनकी दहशतगर्दी का आज सामना है पाकिस्तान को, इनको बसाया किसने? इसी तहरीक इंसाफ ने, अमन के नाम पे, अमन को एक मौका और दो के नाम पे। और अब जब वो दहशतगर्दी कर रहे हैं तो आपकी ज़बानें गंग हैं, आप उसके ऊपर बात तक नहीं कर रहे। इसकी कड़ी सज़ा बनती है और ये अवामी एहतसाब होना चाहिए। अब ये गुंजाइश नहीं है, जैसे मैंने अफ़गानिस्तान की बात की, कि उसके सामने भी ये रख दिया गया है कि भाई आप अपने मामलात को भले संभालो, हम आपकी अफ़गानिस्तान की तामीर नो के लिए किरदार आज भी अदा करने के लिए तैयार हैं। और ये हम जानते हैं कि ये खित्ता मुस्तहकम तब होगा जब एक पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान होगा। और पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत पेशरफ्त भी की है। लेकिन आप जवाब में क्या दे रहे हैं? आप जवाब में दहशतगर्दी दे रहे हैं। आप जवाब में क्या दे रहे हैं? आप जवाब में पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, ख्वारिज हैं, उनको पनाह दे के बैठे हुए हैं, उनको वहाँ पे सुलहकारी कर रहे हैं और उनको ताकतवर बना रहे हैं। ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये होगा कैसे? इसके लिए पाकिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में एक जो सियासी तौर पे तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको बैठना होगा। उसमें वहाँ की सूबाई जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तहरीक इंसाफ, उस समेत वहाँ पे स्टेक होल्डर्स में अवामी नेशनल पार्टी है, वहाँ के स्टेक होल्डर्स में मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम फे है, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जो छोटी जमातें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सबको बैठना होगा और जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनके साथ उनके शाना बशाना खड़ा होना होगा। और ये जंग सबने मिल के लड़नी है और इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है।
یہ کام ہونا ہے، اور اس کے اوپر آپ اگر کہہ سکتے ہیں کہ سیاست آپ کریں گے، یہ ناممکن ہے۔ افغانستان کے لیے بھی وہی پیغام ہے، اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، علی امین گنڈا پور ہے، تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کی قیادت ہے، سب کے لیے یہ ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کو اب جلد فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ آئیں بائیں شائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا مزید اس خون خرابے کا، اس بد امنی کا، اور اس کے لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ نہیں بیٹھیں گے تو پھر عوامی احتساب بھی ہوگا، اور پھر میں سمجھتا ہوں ریاست کو مجبوراً کچھ بڑے فیصلے بھی لینے ہوں گے۔ پھر یہ سیاست نہیں ہے، ایسی جو جماعت ہے یہ جب دہشت گردوں کی صف میں کھڑی ہوگی تو پھر اس میں کوئی لکیر درمیان میں نہیں رہے گی، پھر مجبوراً فیصلے ہیں وہ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس جانب نہیں جانا چاہیے، اور تحریک انصاف کو جلد از جلد، اور علی امین گنڈا پور کو بڑے فیصلے کرنے چاہیے۔ ایک اپنی ایک جو کہتے ہیں نا کہ جن جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہے، جن کے تحت آپ یرغمال بنے ہوئے ہیں، ان سے نجات حاصل کریں۔ اپنے صوبے کے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے آپ کٹھے بیٹھیں اور فیصلے کریں، اور آپ کو ان آپریشن۔ اچھا، ایک طرف علی امین گنڈا پور نے کل اڈیالہ جیل کے باہر بھی یہ بات کی کہ جی یہ جو باجوڑ ماڈل ہے یہ بڑا کامیاب ہے۔ آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ کسی بات کی بھی کون سا باجوڑ ماڈل ہے۔ وہاں پہ بھی جو امن ہوا ہے آپریشنز کے ذریعے ہوا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے ہوا ہے، خوارج کا پیچھا کر کے ہوا ہے، انہیں جہنم واصل کر کے ہوا ہے۔ ہاں، آپ نے جو عوامی سپورٹ ہے ان خوارج سے ہٹائی ہے، اس کے لیے جرگا سسٹم بھی کیا، ایک رائے بھی ہموار کی، تو وہ یہ نہیں ہوا کہ ان خوارج کو تسلیم کر کے آپ نے کہا کہ وہاں امن ہو گیا۔ تو یہ جو باجوڑ ماڈل ہے، اس کو اگر علی امین گنڈا پور صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنی ہی اس جو رائے ہے اس کے بالکل متضاد جو آپ کا جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کی بات کو کیوں آگے لے کے چلتے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن ان کی حمایت نہیں ہوگی خیبر پختونخوا میں۔ بھائی لڑائی ہے تو لڑائی ایک آپریشن کے ذریعے ہوگی، کینسر ہے تو وہ آپریشن کے ذریعے اس کینسر کو نکالا جائے گا۔ یہ نہیں ہے، کینسر کا علاج نہیں ہے، دہشت گردی کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور ان کے آگے کوئی ایسی شرائط ان کی مان لیں جو آپ کی ریاست اور آئین اور قانون کے منافی ہوں۔ تو ان آپریشنز کو عوامی سپورٹ دینے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کو آگے آنا پڑے گا، وہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کو آگے آنا پڑے گا، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا، وہ خیبر پختونخوا کا دشمن ہوگا، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا دشمن ہوگا۔ تو یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ ہو گئے ہیں۔ میں تواتر سے چند ہفتوں سے یہ بات بار بار کر رہا ہوں، افغانستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ ان کا اعلان ہوا چاہتا ہے، اور اس میں اب مزید دیر نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔